And the man of the match is Kylo Bonsi. Congratulations from San Carlos School, Cebu. And for Don Bosco Liloan versus Ateneo Lux Orients, and the man of the match is Cian Brian Gabini. Congratulations from DB Liloan. Patay! Uy, ginoo ko. Follow up lagi. Hapit. Leon. Pas na. Pas. Uy. Oh, kana, Paula. Klaro kayo. Uy, way. Uy. Agi sayang nga to way minidagan. Pangay bola. Ano ka? Nadagan na. Pangay bola. Shoot tayo na. Isa ana ka diha. Ayo. Balik. Oh. Pas. Push. Ura. Patay. Uy. Reska. Swan. Trabis. Ayo pagdali og shoot. Diskarte to usa. Ayo pagdali kayo apiki kay ka. Gi. Padol dong. Tara. Pas. Hello, Wax. Pas. Ayo. Nice one, uy! Gi. Sus! Travis. Ayo 60 lagi dia sa ubos. Pagpas. Sila. Dong, pas sa iyong pasa dong, delete kayo. Shoot! Travis! Harap! Nice one. Nice skills. Uy, Saka dong. O, imo. Pas lang. Kuha na. Nice one. Nice Lord. Dong, tunga dong. Gi, hasul. Keep, be sure. Pass. Turn.
Cross. Ah! Sayang nga wa ni dagan. Handball. Shoot! Kuha. Gi, pressure, pressure. Lawas, lawas dum, lawas dum, lawas dum. Lawas, lawas. Good. Pass, pass. Early pass, early pass, early pass, early pass. Na. Strike! Ay! Sos! Travis! Wala, palo. Yahi. Uy, sayang. Buat trap. Shadow, cover, cover. Agoy! Rap, rap. Tukmod! Tundir to. Ha? Tundir man to impact na. Saan dito? Lumay na siya. Nasa sa likod. Ha? Nasa sa likod. Lagi, nasa sa likod. May tato ko na kilid ra. Wala sa penalty box, no? Wala. Ah, Dito na siya yung dagat na na-move na ba? oo. Travis, wall! Ulo, upat! Upat, wall, upat! Up! Tupong! Ayaw, baba dong! Wall! Upat! Upat, wall! Ay, di hunong. Next game, pitch number 1. Second High School Ateneo de Cebu Locks Orients versus Sugbo Calidad. Again, next game, pitch number 1. Second High School Ateneo de Cebu Locks Orients Travis, versus Sugbo Calidad. Trap! For pitch number 2, next Ayaw, game, kuhan, lawas! Second High School Ateneo de Cebu Magis versus San Carlos School Cebu. Next game, pitch number 2. Second High School Ateneo de Cebu Magis versus San Carlos School Cebu. Travis! Ayaw, pag-ilog! Center agad, striker! Tapok ng good. Ang striker, ang stairs, tunga, di. Ito pa ba siya sa TV na may winger? Hindi mo muskahan good. Trap! Medics, Sabay, medics, atake pitch ba? number Ayos, 1. paabot, ya. Atrap! Maaf! Yes! Ay, palo. Pass! Atake ay! Nice one! Uy! Sabay, grab! Oh, nice! Yes! Sabay, Travis! Kuha! Shosil! Hagbong!
Shoot! Sige, shoot! Turn! Sus, wala ka turn. Si Alan. Ah, palog yun. Follow up! Follow up! Papasapo. Dong, ay nga, dalang bola sa kilid. Try to shoot as tungaw. Ay, sigdok ko. Yari ka kaya. Scan, scan, scan. Tanaw, tanaw, tanaw. Oh, imo. Nice. One touch. Pasa. Ah, delayed kayo. Sige. Sige. Paglakyo mo, pero papasahan. Ala, kana. Kana, kana, kana. Ay, kilid. Ah! Dong, dong, winger. Dong, pasa na yun. Inaggressive pass na yun para maka-combination mo. Oh, imo. Pass. Eh, pasa, pasa. Travis. Saan ba yung duwa ba? Ayaw 60 diya. Okay, opportunity na mo. Pinsara na siya diha. Sakang bula. Ayaw, pasakahang bula. Kuha! Nice. Kuha, kuha na. Hasil na, hasil na. Lawas. Dalas kilid. Pass. Good. Gi. Pass. Pass, pass, pass. Meron na. Ano din pag-iinit din? Dong, atras ba dong? Winger, balik pa, winger, balik. Winger, balik pa. Half court. Busog na. Okay, sabay. Pass, good. Gi. Shoot. Pass. Open. Wide. Oy. Hoy! Ay, dong, nagtapok na mo dong. Gi. Oh, pass. Uy, way minidagan. Gamay yung Katrap. Gi! Balik kay Travis. Saka. Hit. Gi, lawas. Good. Hoy! First rep. Hoy! Bula. Bula to! Laro kay rep. Hoy! Ay, saon. Una ang bula. Mark, Travis, atubangan tao.